Jose, nagkagala ng bola. Jose. Yes, sir. Yes, sir. Tumira ang dos. Pasok. Jose, nagkagala ng bola. Pinasa kay Kidlat. Budi. Bumangga. Sorry po. 2 point. 2 point. Budi. Budi. Jose, nagkagala ng bola. Crossover. Eroni, fake. 2 point. 2 point. Yusuf. Iniisip ko anong gagawin. Abel, tumira ang dos. Pasok. 2 point. Pita. It's over. It's over. Lee. Pinasa Kidlat. Kidlat, tagaan ang papasahan. Carlo. Left. For 2 point. One time. One time. Offset for 2. One time. Pinasa kay Ramos. Ramos. Aliw pass kay Abel. 2 point. Malapita. Mamadali. For 2. Ramos. Masay. Wala po yun. Guli-guli nila. 2 point. 2 point. Try. Lolo ko yung baser. Jose. Chester. Hadak ka. One time for 2. Pinasa kay Budi. Pinasa kay Kadanas for 3. Yes, sir. Cut. Kay Lester. Terwell. Terwell. Bumangga. Pasok. Ulang Enet. Enet. Kay Lester. Bukol. For 2. Pinasa kay Kadanas. Pinasa kay Jerry. Pinoy Step Jerry. Galing Cavite for 2. Pinasa kay Kuya Lester. Nagmamadali. Kuya Lester. Kuya Lester. Nagmamadali. For 2. Lester. Escosa. Pagana. Nagmamadali. Mabawi. Foul. Pakalawang gusto. Pasok. Dedu mo. Pinasa kay Villa. Nag-aantay ang kasama. 14. Nag-aantay ang kasama. Dedu mo. 14. Pinasa kay Tenet. Tenet. Pinasa kay Tete. Foul. Ang busilo. Tete. Pasok. Tenet. Pinasa kay Tete. 14. Tombol. Para kay Tete. Escosa. Tete. Upstep. 4-2. Abel. Abel. Yusen. Kester. Tatak ba? Abel. Abel pa rin yan. Aluwate for 3. Yes, sir. Babawi ba? Carlo. 10 to shoot. Carlo. For 2. Save. Pinasa kay Kester. Tatak ba? Kester for 2. 10 to shoot. Rizaldo. Ron for 2. Usay nagmamadali. Pass break. Foul. Counted. Kadanas. Pinasa kay Usay. Ron Luso. Abel. Guys, move. Foul. Counted. Oras 7:43 PM. Usay. Pinasa kay Kadanas for 3. Pami, rebound. Hiningi ko sa'yo. Carlo, offset. Pinasa kay Jose. Pink shot. Offset. For 2. Usay. Usay. Nagmamadali. Tagalas. Hey! 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 Tagalas pa rin. Hey! Foul! Counted. Pasok. Yun. Pinasa kay Kenneth. Patay ang buti kayo. Pakalinis na lang. Tete. For 2. Foul. Counted. Budi. Naging isa ng gagawin. Say. Ali. Paul. Dedu. Villa. Bakal ka. Tete. Nagmamadali. Tete. Lea. For 2. Dedu. Pass break. Usay. For 2. Tete. Bilangga. Budi. Basic shot. Yun. Nagkakaroon ng bola. Yun. Crossover move. For 2. Nag-iis na bago. Crossover move. Usay. Jerry. Babawi ba? Babawi yan, syempre.
Tete, babak ka. Del Lozano. Too smooth kada ng bola. Usay, crossover move. Pinasa kay Didumo. Basic shot. Yun. Pinasa kay Tete. Spin move. Ano ka diyan? Abel. Pinasa kay Jose. Nagtaktan tuwiran ng press. Pasok. Tano. Nagmamadali. Pinalawa pa. Abel. Pinasa. Bullet pass. Tete. Pinagka lahat. Foul. Tete. Unang gusto. Pasok. Pangalawang. Pinasa kay Tano. Nagtakta ng press. Pasok. Danger. Parin tayo ha. Carlo! Pau! Technical. Continuous to play. Number 7, Rosario. Pinasa kay Abel. Pinasa kay Kenneth. Pinasa kay Aluaten. For 2. Abel sa tahan. Taganas. Clearance. Pisaldo for 3. Pisaldo. Jeric. Take pass. Pisaldo. Binasa kay Taganas. Nagkakatali. Kinalawa. Zok. Budi. Nagkakatali. Kusay. Dave. Pwede tarang sa bola. Abel. Take shot. 14. Tete. Pinasa kayo. Then, malapitan. Crossover move. Bumangga. Umihit. Escocia. Matino. Escocia nakapasok. Binigay kay Swan Chai. Mas pogi kay Daniel. Nakuha ulit yung kagawad. Kagawad umangat. Bang. Para kay kagawad. Forward line. Cross pass to Abel. Pass to kagawad. Umangat. Bang. Ulit. Is to shoot. Ayon sa scoreboard. Pinasa kay Tagranas. Part to shoot. Sablay brother. Rebound knee. Seal. Protein man. Swak sa shaker. Nasa sa 14. Pinasa kay Tester. Touch pass to Kempis. Touch pass to Lordrai. Pakas to Tagranas. 15 seconds to shoot. Tagranas pumukol. Bang! Pinasa kay Ramos. Sino to? Aliwate. Umangat si Joel. Pastor Ramos. Nakalusot. Midrange. Jay. Wala. Ribami. Tete. Rizado. Nakakuha ng foul. Elman Moreta. Kempis. Sinapakita ko sino siya. Kempis. 66. Binigay kay Ramos. Pastor Joel. Midrange. Jay. Basic. Pastor Ramos. Rizado. Ano nga kayo? Rizado. Crossover move. Binagabigla. Rizado. Umikot. Parang baby. Pastor number 23. Tagalas. Nasundo ka ni Kempis. Pero ngayon. Big boom. Pastor. Tagalas. Midrange. Jay. Aliwado mo tayo. Pinasa kay Tete. Dali kay Tete dyan. Sabi ko na. Nakalusot. Pinasa kay. Grabe naman si number 27. Pinasa kay Kami. Villa pala. Tagalas. Pastor. Kuya Ronnie. The man. The legend. Aliwado. Pinasa kay Tete. Mag-isa lang. Pinasa kay Protein Man. 5 seconds to shoot. Nakagawa kaya. Aliwate, nagkakagaling Aliwate. Pinasa kay Abel. Siyempre, pinasa kay Aliwate. Aliwate, nakusot. Aliwate, AC2. Kagawad, ano ba yun? Kagawad, pinasa kay Aliwate. AC2, pinasa kay Abel. Pass to V2, Jim Pumawal. Favorite spot, pero nabawal Teted. Teted bumangga. Kusay, pinasa kay Carlo. Carlo, umangat sa 3. Bata! Abel, umangat. Grabe na. Ano gagawin? Sablay. Rebound ball. Carlo, umangat. Tete, ay nasangat. Pinasakal. Kidlap. Silakas ng kulong. Dahil yan. Daragay Kidlap. Ako, Kusay, pass back to Protein Man. Kaya sa kalahati sila. Aliwate, binigay kay Escocia.
Teruel. Binalik kay Escocia. What the heck? Dito pala! Ginamit. Pasok naman sa 88-83. 1 minute 20 seconds. Pusay. Mildred J. Easy basket. Wala kayong mga timeout. Pare-pares kayo walang timeout. Malapitan. Ano gagawin? Pass 2. Aliwate. Para kay Abel. 92-85. Bigyan po mo si Tagalog. 12 seconds to shoot. Nakagaw ni Kagawad. Kagawad nagmamadali. Kagawad! Kagawad! Pero Kagawad. Magpapal ko gaganon lang nila. Aliwate. Walang kabal. Pass to Protein man. Protein man to Tagas. Sablay. Rebounded. Secure. And the win. Playing P ba? Playing P. Voting, playing P.